Bonjour tout le monde, مرحبا. بدي أعمل فيديو سريع عن الادجكتيف possessive صفات الملكية. donc adjectif possessif صفات الملكية بتحدد العلاقة بين المالك والمملوك. إذا المالك أنا بدي أستخدم mon masculin للمذكر مع féminin للمؤنث mais pluriel للجمع. j'ai un chien، أنا عندي كلب، c'est mon chien، هذا كلبي، يا كلبي يا أنت. بعدين donc mon حددت إنه أنا المالك والمملوك chien هو masculin. بعدين j'ai une guitare، la guitare c'est féminin donc on va utiliser c'est ma guitare. ما بحسن أقول c'est mon guitare لأن la guitare féminin. j'ai des amis، ce sont mes amis. لدي أصدقاء، هدول أصدقائي. ننتقل للبعده. ton تاتي، tu إذا أنت المالك بستخدم ton تاتي زمور. إذا المالك tu بستخدم ton تاتي. ton للمذكر، تا للمؤنث، تي للجمع، هي القاعدة العامة. tu as un livre et c'est ton livre. أنت عندك كتاب، هذا كتابك. le livre masculin ton livre. tu as une robe, c'est ta robe. la robe féminin donc on dit c'est ta robe، هذا ta robe. مرتي على طول عم تروح وتجي وراي، لا تواخذوني، بتحب تظهر هي كمان بالفيديو، سلموا عليها. tu as des lapins، لديك lapin أرانب، ce sont tes lapins، هذه أرانبك. ننتقل للبعده للإل والإل. son ça c'est il a un vélo، c'est son vélo. donc le vélo c'est masculin، vélo دراجة، c'est son vélo، هذا هي دراجته. بالعربي مؤنثة بس en français c'est son vélo. il a une chemise، la chemise en français c'est féminin donc c'est sa chemise. elle a des bijoux، لديها des bijoux، حلي أو مجوهرات أو ذهب إلى آخره، ce sont ces bijoux، هذا مجوهرات، صندوق المجوهرات تبعه الميمون. طيب بعده nous. هلا لما المالك نو ما بقى يهمني ماسكولين ولا فيمينان. للمفرد نوتر بتصير للماسكولين والفيمينان، للجمع نو pluriel. nous avons un chat، بدنا ننزل على الفيسبوك هاي، خليكي عم تروحي وتجي. nous avons un chat، لدينا قط، c'est notre chat. لدينا un chat قط، c'est notre chat، هذا قطنا. نفس الشيء إذا لدينا garçon ولد، nous avons un garçon c'est notre garçon. nous avons une voiture c'est notre voiture. la voiture c'est féminin، peu importe، ما كتير مهم، المهم singulier مفرد، إذا notre voiture. أما إذا جمع nous avons 3 maisons، عندنا 3 بيوت، ce sont nos maisons. شوفوهم هدول هن 1 2 3، ce sont nos maisons. أما إذا ما عندنا غير واحد بيت une maison، بقول c'est notre maison، بستخدمها. ننتقل للفو على السريع. vous votre vous، votre للمسكولين وفيمينين، vous بالجمع. vous avez un ordinateur، لديك ordinateur، computer، c'est votre ordinateur. vous avez une poupée، c'est votre poupée، une poupée singulier، votre poupée. nous avons des chaussures، لدينا أحذية، ce sont pardon vous avez des chaussures، عندكم أحذية. الحذاء أكثر من واحد، كل واحد بنحط بإجر، إذا pluriel. ce sont vos chaussures. ce sont vos chaussures monsieur. Eh oui.
il, elle, avec S bien sûr, leur avec S. Elles ont un professeur, لديهن أستاذ, c'est moi peut-être, c'est leur professeur, هذا أستاذهم. لاحظوا leur إذا كان الاسم اللي بعده مفرد بدون اس، إذا الاسم اللي بعده جاي جمع نحط لها اس، هون الاسم اللي بعده رح يجي بدون اس، إذا leur بدون اس. Ils ont une télévision، لديهم télévision، c'est leur télévision، هذا تلفزيونهم. Elles ont des biscuits، ce sont leurs biscuits، biscuits avec S، donc leur avec S. لديهم بسكويتات، هدول بسكويتاتهم. نعم. إذا منلخص، الاسم لازم أميز إذا كان حسب النومبر singulier ou pluriel، حسب الجنس genre masculin ou féminin، بعدين حسب commençant par بإيش ببلش، كونسون حرف ساكن، voyelle حرف صوتي. les voyelles E A U O. إذا 5 E E A U E A U O و I. هدول الخمسة نفس تبع الإنجليزي، بيجي وراهم Y H. كونسون حرف ساكن يعني مو صوتي، فويل حرف صوتي. أمثلة masculin singulier commençant par consonne garçon، masculin singulier commençant par voyelle ami، féminin singulier commençant par consonne fille، féminin singulier commençant par ami amie. garçon نفسهم بالجمع بس حطيت لهم اس. هلا إذا حط أداة التعريف le garçon الولد، l'ami الصديق، la fille البنت، l'ami الصديقة، les garçons les amis، les filles les amis. كل شيء بينحط قبل الاسم اسمهم محددات، والمحددات كثيرة. أخذت من الارتيكل اللي عندي منهم 5 أنواع، أخذت واحد فقط هو الارتيكل ديفيني، بس مشان أقول إنه هذه أداة بتنحط قبل الاسم. بعدين الصفات كمان عندنا 5 أنواع، حطيت لكم نوع واحد هو الادجكتيف بوسيسيف، صفة الملكية. صفة الملكية مثل ما حكينا من شوي بتميز بتحدد العلاقة بين المالك والمملوك. إذا المالك أنا بستخدم mon ami. هلا لما بدي أحكي عن الولد ولدي à moi لي، mon garçon mon ami ma fille. أي هون ما بحسن أقول مامي، إذا قلت مامي صارت نانتي، بقول بونجور مامي بتقول لي أنا مامي، صرت نانتك حياتك ما بقى تشوفني. إذا بنحل المشكلة بإنه نستخدم مو مامي بدال الما تاسع للمفرد المؤنث إذا بدأ بحرف صوتي. رح أوقف شوي لبين ما يروح أبو الحليب. إذا بنكمل على إيقاع الصخب تبع حارتنا. نعم، وصوت الحليب. نعم. Donc, adjectif possessif, mon mamé, ton tâté, son sacé. Notre nom, votre veau, leur avec S. Mon garçon, mon ami, ma fille, mon ami, mes garçons, mes amis, mes filles, mes amis. Ton garçon, ton ami, ta fille, ton ami, tes garçons, tes amis, tes filles, tes amis. Je, possesseur, malik, à moi, l'ali. Tu, à toi. Il, elle, à lui, lahu. Le garçon est à lui, c'est son garçon. Son garçon, son ami, sa fille, son ami. Ses garçons, ses amis, ses filles, ses amis. À nous. Notre garçon. بالحلو هنا انه كل شيء مفرد بدي احط له notre بغض النظر عن اي شيء ثاني. Notre garçon, notre ami, notre fille, notre ami. هلا بالجمع nos garçons, nos amis, nos filles, nos amis. Vous, إذا أنتم المالك، votre garçon, votre ami, votre fille, votre ami. إذا المملوك جمع لكم
vos garçons, vos amis, vos filles, vos amis. Leur, lahum, lahunna, à eux, à elles, à eux, lahum. إذا المالك هو il ou elle avec S. Leurs garçons, leurs amis, leurs filles, leurs amis. Leurs garçons, leurs amis, leurs filles, leurs amis. Et voilà. هلا بننتقل لصفحة فرنسي فاسيل. عندنا تمرين لنحله. جي ان كايي روج. عندي دفتر، الدفتر أحمر. أين دفتر؟ دفتري. معقول أقول ما كايي؟ لا، لأنه ان كايي ماسكولين سينجولير مذكر. إذا إيش بدي أختار؟ Mon cahier est rouge. Lucie a une trousse verte. Lucie عندها trousse مقلمة verte خضراء. Et la trousse ici c'est féminin. إذن ma trousse est verte. Ma trousse أنا إيش دخلني بالموضوع؟ لوسي عم نحكي عن لوسي. لوسي يعني إل أو إل طبعا لأنه لوسي اسم بنت. إذن هون بدي أستخدم ما تاسا. عفوا بدي أستخدم son ساسي حسب التروس بقى. تروس مؤنث. إذن sa trousse est verte. Pierre, tu as un très joli crayon. عندك قلم شغلة حلو كتير. Très joli. Crayon est très joli. أين crayon؟ crayon مين صاحبه؟ أنت معناتها ton تاتي. والكريون un crayon معناتها مذكر. إيش بدي أحط يا شباب؟ son لا. T كمان لا. Ton crayon est très joli. Ton crayon est très joli. Pierre, tu as un très joli crayon. Ton crayon est très joli. J'ai une règle grise. لدي مسطرة فضية. règle est grise. مسطرتي فضية. مسطرة مين؟ أنا عندي مسطرة. مسطرتي فضية. ما règle est grise محلولة. Le réveil de Jean-Luc. المنبه تبع Jean-Luc est marron. لونه marron. marron مثل الكستنة يعني كستنائي. réveil est marron. Son réveil est marron. ولا sa réveil est marron. هلا بما انه لإله son ساسي. اذا réveil ايش بياخد؟ le réveil مذكر. son réveil. Son voilà. Son réveil est marron. Amélie, tu as une petite table blanche. لديك يا أميلي une petite table blanche. طاولة صغيرة بيضة. Petite table est blanche. طاولتك بيضة. يمين يا أميلي للتو. إذن للتو راح أستخدم ton تاتي. ton table لا ما بيزبط. ta table أصح لأنه la table une table مؤنث. Donc ta petite table est blanche. Ta petite table est blanche. Voilà. J'ai des crayons de toutes les couleurs. عندي أقلام خشب من كل الألوان. جمع. Des crayons. Des crayons. لمين؟ لألي. je. إذن mon amie. Mes crayons sont de toutes les couleurs. Mes crayons أقلامي sont de toutes les couleurs. هي من كل الألوان. Benjamin a 3 livres rouges. Benjamin عنده 3 كتب حمراء. livres sont rouges. كتبه حمراء اللون. لمين؟ لبنجامين son ساسي. أين واحدة من son ساسي؟ livre جمع. إذا ces livres sont rouges. كتبه حمراء. Marie, tu as 2 dictionnaires gris. يا ماري عندك 2 قاموسين gris فضيات. Marie, tu تاخد ton تاتي. Dictionnaire pluriel. Tes dictionnaires sont gris.
فوانيسك فضية. Voilà. 10. J'ai un père, il a les yeux verts. عندي أب عيونه خضراء. عجب عندي أب تاني عيونه غير شيء يعني الأب التاني بيكون جدي. Donc j'ai un père, il a les yeux verts. هذا شو أبي. أنا المالك، هو المملوك، مذكر. Mon mamid أختار. Mon père a les yeux verts. والدي عيونه خضراء. الله يرحمه والدينا ووالديكم. J'ai une sœur, elle a 18 ans. عندي أخت عمرها 18 سنة. sœur الأخت، أين أخت؟ أختي. Ma sœur مكتوبة إذن a 18 ans، عمرها صار 18 سنة، العمر كله إن شاء الله. Isabelle, tu as un grand frère. يا إيزابيل أنت عندك أخ كبير. Frère est plus âgé que toi. الأخ أكبر منك بالعمر. أين أخ؟ أخوك أنت. أنت ton tate. هو إذا بدي أختار المذكر ton frère. هاي هي. Ton frère est plus âgé que toi. Juliette a un frère, il a 15 ans. Juliette عندها أخ عمره 15 ans، 15 سنة. Son frère a 15 ans. أخوها عمره 15 سنة. Son frère. La mère de Luc est blonde. والدة Luc blonde شقرة. Mère est blonde. والدته. Ça, c'est son. Voilà. نعم بنكمل. Numéro 15. Cécile, tu as une sœur brune. يا Cécile عندك أخت brune. Brune سمرة. Ma sœur est brune. لا مو ma sœur est brune. C'est la sœur de Cécile. Et je suis en train de parler à Cécile. عم بحكي مع Cécile. عم بقول لها tu. إذا بدي أستخدم ton تاتي. أين هي ton ولا تا ولا تي؟ sœur مؤنث. إذا ta sœur. Cécile, tu as une sœur brune. Ta sœur est brune. Marc, tu as des frères. أنت عندك إخوة. Ils ont les cheveux bruns. شعرات سود. هون brun ما راح أقول شعرات سمر، مو معقول. نعم شعرات سود. إذن tes frères ont les cheveux bruns. Pardon. Ils ont les cheveux bruns. Qui sont ces gens? Ce sont tes frères. Voilà. لأنه frère جمع والمالك أنت tu. La chambre de Martin est assez blonde. Voilà. La chambre de Martin est assez grande. Sa chambre est assez grande. Son sacé, بما أنه Martin هو الملك. Ou la chambre مؤنث. Donc sa chambre est assez grande. Les livres d'Aurélie sont pour les petits. Ces livres sont pour les petits. Et voilà. J'ai un petit appartement. Appartement. Un appartement, donc mon appartement. Puisque c'est à moi. لأنه لإلي. عندي شقة. Son appartement. Mon appartement. Mon appartement est petit. شقتي صغيرة. J'ai 10 stylos. J'ai 10 stylos bleus. عندي 10 أقلام زرق. اللي بده واحد يا شباب. 10 stylos sont bleus. ما 10 stylos مستحيل. لأن stylo جمع. إذن mes 10 stylos. أيوة voilà. Mes 10 stylos sont bleus. هلا في شيء اسمه كوريكسيون. هذا الشيء الحلو اللي بتقدم لنا إياه فرنسي فاسيل. نعم إذا كبسنا كوريكسيون بيطلع لي أخضر. يا سلام. أخضر معناتها حلي كله صح. أي هون مخربطين.
ما انتبهنا عليها. La mère de Luc est blonde. والدة لوك شقراء. son يبدو حطيناها بالغلط. لما بحل الغلط بيعمل لي اياها احمر وبكتب لي بالازرق الاجابه الصحيحه. اما اذا اجابتي صحيحه بحط لي اياها بالاخضر وجنبها تيك صح. اذا la mère de Luc est blonde. والدة لوك blonde شقراء. son mère مستحيل. sa mère est blonde. هذا كان كل شيء عن adjectif possessif. أعطاني علامتي بالأخير وأعطاني تسبيقة كمان. وأبينتو